बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, मकान या मस्जिद वगैरह में पाक की ईंटों या पत्थर की फर्श या दीवार पर नजाकत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? प्रश्न, घर किंबा मस्जिद प्रभृति पाका इट अथवा पाथरे मेझे बा देवाले नापाकी लेगे गेले ता केमन करे पाक करते हैं? जवाब, ईंट और पत्थर जो इमारत में लगी हुई हो खुश्क हो जाने और नजाकत का असर जाते रहने से पाक हो जाती है। उत्तर, दालाने लागानो इट अथवा पाथर शुकिए गेले एवं नापाकी चिन्ह चले गेले ता पाक हो जाए। सवाल, जो चीज़ें के धोने में निचोड़े नहीं जा सकती। प्रश्न, যেসব বস্তু সামগ্রী ধুতে গিয়ে নিংড়ানো যায় না, मसलन तांबे के बर्तन या बिछाने के मोटे गद्दी, तो उनको पाक करने के लिए किस तरह धोया जाए? যেমন তামার পাত্রাদি কিংবা মোটা গদ্দি প্রভৃতি, সেগুলো পাক করতে হলে কিভাবে ধুতে হবে? जवाब, ऐसे चीज़ें जिनको निचोड़ना गैर मुमकिन या मुश्किल है। उत्तर, যেসব বস্তু সামগ্রী चिपा বা নিংড়ানো असंभव বা कठिन, उनके धोने का तरीका यह है कि সেগুলো ধোয়ার নিয়ম হলো এই যে এক মর্তবা ধোकर छोड़ दो, एक बार धुए रेखे दिबे। जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी बार धोकर छोड़ दो। যখন তা থেকে পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাবে তখন দ্বিতীয়বার ধুয়ে তেমনি রেখে দিবে। फिर जब पानी टपकना बंद हो जाए तो तीसरी बार धो डालो। আবারও যখন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাবে তখন তৃতীয়বার ধুয়ে ফেলবে। পাক हो जाएगी, এতে সেটি পাক হয়ে যাবে। मगा धोने में जिस कदर मलना मुमकिन हो उस कदर मलना जरूरी है, किंतु धोয়ার মধ্যে যে পরিমাণ ঘষা মাজা করা সম্ভব সেই পরিমাণ ঘষা মাজা করতে হবে, ताकि नजाकत निकलने में अपनी ताकत भर कोशिश हो जाए, जाते যথাসম্ভব নাপাকি বেরিয়ে যায়। सवाल, मिट्टी के बर्तन नापाक हो जाए तो पाक हो सकते हैं या नहीं? प्रश्न, মাটির পাত্র নাপাক হয়ে গেলে তা পাক হতে পারে কিনা? जवाब, माटी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाती है। उत्तर, माटिर पात्र धोले पाक हो जाए, और उनके पाक करने का वही तरीका है जो उससे पहले सवाल व जवाब में लिखा गया, एवं সেগুলো পাক করা পদ্ধতিও তাই যা পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। सवाल, नाजिस चीज मसलन गोबर जल का राग हो जाए तो वह राग पाक है या नहीं? प्रश्न, नापाक बस्तु যেমন গোবর প্রভৃতি জলে পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে গেলে সে ছাই বা ভস্ম পাক কিনা? जवाब, नापाक चीज जल का राग हो जाए तो राग पाक है। उत्तर, नापाक কোনো বস্তু জলে ছাই হয়ে গেলে সে ছাই পাক। सवाल, घी में चूहा गिर कर मर गया तो उसका क्या हुक्म है? प्रश्न, ঘিতে ইঁদুর পড়ে মরে গেলে তার হুকুম কি? जवाब, घी अगर जमा हुआ हो तो चूहा और उसके आस पास की घी निकाल डालो। उत्तर, ঘি যদি জমাট বাঁধা থাকে তাহলে মৃত ইঁদুর এবং আশপাশে ঘি তুলে ফেলে দিতে হবে, বাকি ঘি পাক হয়, অবশিষ্ট ঘি পাক থাকবে। और अगर पिघला हुआ हो तो तमाम घी नापाक है, আর যদি তরল থাকে তবে সম্পূর্ণ ঘি নাপাক হয়ে যাবে। सवाल, नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए?
প্রশ্ন, নাপাক ঘি বা তেল কেমন করে পাক করা যায়? जवाब, नापाक घी या तेल में उसकी बराबर पानी डालकर जूस दो। उत्तर, नापाक घी বা তেলে समपरिमाण पानी मिशिए जाल देते হবে। फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो। অতঃপর যে ঘি বা তেল পানির উপর এসে যায় তা তুলে নিতে হবে। और 3 मरतबा इसी तरह करो तो वह घी या तेल পাক हो जाएगा। এভাবে 3 বার করলে সে ঘি বা তেল পাক হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।